बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं मोमिना साजिद। आइए नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहि इस्लाम और शहदाए करबला को खराज अकीदत। मुल्क भर में योम आशूर अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद, अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक। लाहौर में योम आशूर का जुलूस निसार हवेली से बरामद होकर रवायती रास्तों पर रवां दवा। कोयटा में आशूरा का जुलूस अलमदार रोड से बरामद हुआ। मातमी जुलूस में शहदाए करबला का पुरसा, गम मुस्लिम पर मातम। जुलूसों के इख्तिताम पर मजालिस, शाम गरीबा बरपा होंगी। जाकिरीन फलसफा शहादत और मसाइब करबला बयान करेंगे। योम आशूर पर शहर शहर शबी जुलजनाह के जुलूस रवा दवा। रावलपिंडी में मरकजी जुलूस इमाम बारगाही आशिक हुसैन से बरामद। साहिवाल, सरगोदा, फालिया, मियाचुन्नू, झंग, चेचावतनी, घोटकी, जतोई समेत मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करने के लिए जुलूस निकल पड़े। जुलूस में हजारों मर्दो खवातीन अज़ादार शरीक। शिरका मुक़र्रर मुक़ामात पर नमाज ज़ोहरैन अदा करेंगे। उधर गिलगित बल्तिस्तान के डिवीजन के अजला सकरदू, गांछे, शकरखर, मंग में भी योम आशूर के जुलूस रवायती रास्तों पर गामजन है। करबला के प्रयासों की याद में मुल्क भर में सबीलें, बच्चे बड़े सभी अज़ादारों और शहरियों को पानी पिलाने में मसरूफ। कई मकामात पर शरबत, दूध, चाय का भी एहतमाम। शहर शहर अज़ादारों में खसूसी लंगर और न्याज की तकसीम। गली मोहल्लों में भी न्याज तैयार करके बांटने का सिलसिला जारी। योम आशूर पर मुल्क में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। लाहौर, कराची, कोयटा, सक्खर समेत कई शहरों के हसास मुकामात पर मोबाइल फोन सर्विसेज बंद। सर्विस रात 10 बजे तक बंद रखी जाएगी। जुलूस के रास्ते सील, मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। रावलपिंडी में सिक्योरिटी के पेश नजर मोटर बस सर्विस भी बंद। आशूरा के जुलूसों की सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग और फजाई निगरानी भी जारी है। के करबला हक व बातिल का ऐसा मार्का है जो हर दौर में जारी रहा और रहेगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का योम आशूरा पर पैगाम। शहबाज शरीफ ने कहा कि इमाम हुसैन अलैहि इस्लाम ने बातिल की अतात से इनकार किया और ताकतवर के सामने सीना पुर हो गए। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही का कहना था कि शहदाए में बुलंदी होती रहेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद खान ने भी वाक़या करबला हक व बातिल के दरमियान अजीम मार्का करार दे दिया। इराक और ईरान समेत दुनिया के कई ममालिक में योम आशूर पर मातमी जुलूस। करबलाए मौला में हजरत इमाम हुसैन की रोजा पर मुबारक पर ज़ायरीन की हाजिरी। लाखों अज़ादारों ने सीना को भी करते हुए नवाज़े रसूल को पुरसा दिया। करबला आशूरा की मजालिस में ज़ाहिरीन ने शहदाए करबला की कुर्बानियों को उजागर किया। इस्लामी साल की इब्तिदा माह मुहर्रम उल हराम से ही क्यों की गई? माह मुहर्रम उल हराम की अहमियत और फजलियत के हवाले से देखते हैं अदील मुमताज की खसूसी रिपोर्ट। मुहर्रम उल हराम इस्लामी साल का पहला महीना है, यानी मुहर्रम उल हराम से हिजरी साल का आगाज और जिलहज्जा पार साल का इख्तिताम होता है। नीज मुहर्रम उल हराम इन 4 महीनों में से एक है जिन्हें अल्लाह ताला ने हुर्मत वाले महीने करार दिए हैं। इस माह को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का महीना करार दिया है। यूँ तो सारे ही दिन और महीने अल्लाह ताला के हैं, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ निस्बत करने से इसकी फजीलत ज़ाहिर होती है। माह मुहर्रम की एक फजीलत ये भी है कि इस महीने का रोज़ा रमज़ान और मुबारक के बाद सबसे अफजल है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था कि एक साहिब ने आकर पूछा, या रसूल अल्लाह, रमज़ान के महीने के बाद किस महीने के रोज़े रखने का आप मुझे हुक्म देते हैं? तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर रमज़ान के महीने के बाद तुमको रोज़ा रखना हो तो मुहर्रम का रोज़ा रखो, इसलिए कि ये अल्लाह का महीना है। इसमें एक दिन है जिसमें अल्लाह ताला ने एक कौम की तौबा कबूल की और दूसरे लोगों की तौबा भी कबूल फरमाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि इस्लामी साल की इब्तिदा माह मुहर्रम उल हराम से ही क्यों की गई, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मदीना मुनव्वरा की तरफ माह रबीउल अव्वल में हुई थी। हिजरी साल का इस्तेमाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में नहीं था, बल्कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अहद खिलाफत में सहाबा कराम के मशवरे के बाद 17 हिजरी में शुरू हुआ। हिजरी साल के कैलेंडर का इफ्तिताह अगरचे हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में हुआ था, मगर तमाम 12 इस्लामी महीनों के नाम और इनकी तरतीब ना सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने
بلکہ عرصہ دراز سے چلی آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب میں 12 کی ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اسلامی کیلنڈر ہجری کے افتتاح سے قبل عربوں میں مختلف واقعات سے سال کو موسوم کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے عربوں میں مختلف کیلنڈر رائج تھے اور ہر کیلنڈر کی ابتدا محرم الحرام سے ہی ہوتی تھی۔ اب جواب عرض ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں جب ایک نئے اسلامی کیلنڈر کو شروع کرنے کی بات آئی تو صحابہ کرام نے اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت یا نبوت یا ہجرت مدینہ سے شروع کرنے کے مختلف مشورے دیے۔ آخر میں صحابہ کرام کے مشورے سے ہجرت مدینہ منورہ کے سال کو بنیاد بنا کر ایک نئے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا گیا، یعنی ہجرت مدینہ منورہ سے پہلے تمام سالوں کو 0 کر دیا گیا اور ہجرت مدینہ منورہ کے سال کو پہلا سال تسلیم کر لیا گیا۔ رہی مہینوں کی ترتیب تو اس کو عربوں میں رائج مختلف کیلنڈر کے مطابق رکھی گئی، یعنی محرم الحرام سے سال کی ابتدا۔ غرض یہ ہے کہ عربوں میں محرم الحرام کا مہینہ قدیم زمانے سے سال کا پہلا ہی مہینہ رہتا تھا، لہذا اسلامی سال کو شروع کرتے وقت اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ اس طرح ہجرت مدینہ منورہ سے نیا اسلامی کیلنڈر تو شروع ہو گیا مگر مہینوں کی ترتیب میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ سورج کے نظام سے عیسوی کیلنڈر میں 365 یا 366 دن ہوتے ہیں، جبکہ ہجری کیلنڈر میں 354 دن ہیں۔ ہر کیلنڈر میں 12 ہی مہینے ہوتے ہیں۔ ہجری کیلنڈر میں مہینہ 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے، جبکہ عیسوی کیلنڈر میں 7 مہینے 31 دن کے، 4 ماہ 30 دن اور 1 ماہ 28 یا 29 دن کا ہوتا ہے۔ سورج اور چاند کا نظام اللہ نے ہی بنایا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں متعدد عبادتیں ہجری کیلنڈر سے مربوط ہیں۔ دونوں کیلنڈر میں 10 یا 11 روز کا فرق ہونے کی وجہ سے مخصوص عبادتوں کا وقت ایک موسم سے دوسرے موسم میں تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ یہ موسموں کی تبدیلی بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ موسم کیسے تبدیل ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس پر غور کرنے کی دعوت دینی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ یہ صرف اور صرف اللہ کا حکم ہے جس نے متعدد موسم بنائے اور ہر موسم میں موسم کے اعتبار سے متعدد چیزیں بنائیں۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور دن رات کے باری باری آنے جانے میں ان کے عقل والوں کی بڑی نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں۔ اے ہمارے پیارے پروردگار، آپ نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، پس دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا لیجئے۔ ہم نئے ہجری سال کی آمد پر مصمم ارادہ کریں کہ جتنے ایام باقی ہیں انشاءاللہ تعالی اپنے مولا کو راضی رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ابھی ہم حیات ہیں، موت کا فرشتہ ہماری جان نکالنے کے لیے کب آ جائے معلوم نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 امور سے قبل 5 امور سے فائدہ اٹھایا جائے: بڑھاپا آنے سے قبل جوانی سے، مرنے سے قبل زندگی سے، کام آنے سے قبل خالی وقت سے، غربت آنے سے قبل مال سے، بیماری سے قبل صحت سے۔ ہمیں اپنی زندگی کا حساب اپنے خالق و مالک و رازق کو دینا ہے جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، جو پوری کائنات کو پیدا کرنے والا اور پوری دنیا کے نظام کو تن تنہا چلا رہا ہے۔ A1 ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔